guys, we're at Rara Cabanas. Lagi. Hello. Go to sabay underwater. Yeah. Hi to underwater. Hi vlog. Hi vlog. Yeah. Di ko verse. Gaplay, naka-vlog ko, boy. Hi. Mom, ikaw na, Mom? Kuya. Ibig! Ayaw kita. Drowning. Ano rata kayo mas mabaw mo? Ari ka, Bob! Ano rin baka nato si Kuya? Pag-wide, guys. Naka-wide na siya. Sa likod awa. Wide sa likod. Wow! Guys, we are in the dagat. We are in the lake. Kuya Gia! Si Queen! Anong vlogger man dito siya? Do, di ko yung mga picture guys, so after na yun pang screenshot. Kuya, tweet, please mag-screenshot ani Kuya. Pwede mo ka mga picture. 1, 2, 3. Screenshot please. Ay, may kag 1, 2, 3 screenshot Kuya. May kag 1, 2, 3 screenshot. 1, 2, 3 screenshot! 1, 2 screenshot! Screenshot! 1, Tibinks! Picture! 1, 2, screenshot! 1, 2, screenshot! 1, 2, screenshot! Boom! Tanaw sa boom! Boom! Maot ka tanawon galutaw. Oh my god. 1, 3. 1, 2. 1, 2, screenshot! 1, 2, screenshot! Quit na lang may ganyan may kipoon pa. No pictures for us. Ana sila mami mga so munda niya na nang mabalik ka ng dagat. Like for part 2. Part 2. Part 2. Labi-labi dito ko. Bawran eh. Arcabana. This is Arcabana. Kabe na to, ako gulot sa camera ver. Hi. Labi ko no kayo dagat queen. Hello, Coco. Hello. This is Coco. And our vlogger. Bro, what's your name to my vlogger? This is the Easter vlog. J1 and last day. Welcome back, Jesus. Come back. Here's the food arm. E-vlog. Vlog. We know how to get ready for our pics. No No more 1, 2, 3 screenshots. Sudan tour. Go. Dali. Coco number 1. I will vlog you. Go. Rice. Diet. Riceless. Mura na mo rice. What is this? Dinuguan. Ew. Ew. Asa si Coco? Spaghetti. Spag number 2. Kuya? And very important. Very Tugag katong rice. No. Rice. Rice Black number 2. rice. Favorite ni girl. Panga. And Coco! And this Shrimp. it's lumpiaers and shrimp. Shrimp. Oh my gosh. Tayo sakay.
Panga! And chicharon. Ano ba, Jing? Ah, no. Dili wala din. Chicharon. Chorizo. Barbecue. And nachos. Chonli. That's it. Thank you guys. May pangat na, Marn? May pangat? Ay, sorry. Naon. Painit man mo dia. Maybe this time it'll be love and they'll find. Maybe now they can be more than just friends. Kasi pala My favorite! Wow! So ugly. Maybe this time. 'Vlog! Hi vlog! Welcome to my guys! Yati di cover? Ha? Yeah! Ano ka ba mo? Baja mo ba? Kagwin, mangatak na tate. Hoy! Nakadlok ko na sa kagwin. Vlog mo na nila. Ako na ako, mama. I love you. Gapa mo ko? Hard pick. Awit ya. Listening. Lili. We're gonna die! O sa mga salida, be? Kay? Oh, The Incredibles. We're gonna die! Oh, kagwapo ni Jericho! Ah! Hala. Bakit hindi na matama? Pati ano na uy! Team song nila ni Team Song. Gustong kasama Ew. kita, sa'yo lang ang pag-ibig ko. Muli ay iyong pagbigyan, pag-ibig natin. Ang second na to nga ongoing game. Asa man to? Sa tibuok og place ane nami gitago nga pacifier ingani kagamya. Oh, pink o blue. Ang pinakadaghan sad na makita og ingani napay cash prize super big sad. $1 million. At the end of the day, alas stress ang ato ang time limit. Magbantay mong Julia kay gata na Si Ate Julia, kasunod-sunod ni Kuya Twits, ganyan, nagtago. Julia! Starting! Okay, muna pa tayo sa dunggi. Atos mga tanong. Starting now! Really? Na to. Mga inanay oh. Oh. Naligyan na. Ang likod ng mga tanong. Let's start with the lunch with a prayer led by Papa Nisi. Starting ang game! Manila Walter na daw. Ano si Ate Chad? Request. prayer ba prayer. Si Papa na lang Nisi, Papa. leads a prayer. For this moment. Everybody, please stand up. Name the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kita nakarang. Father God, thank you for this occasion. We thank you for this occasion that we are now gathered. It's a very special occasion for us, Lord, and the family. Please make this occasion successful, happy, and enjoyable, Lord. And that
first of all, it would serve its purpose. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hey! Huwag pa ganita ka. Jen, ako reveal! Ikaw ano mo? Senior na, senior. Lessons learned. Para ako nakuha. Good. Oh, yun o. Padayo. Ang angay ninyo ilaron si Tito John kay di hard work. Lumisa. Lessons learned, Jod. Ka na magpaipo. Napayusa. Yes! Hoy, basin ang nagtuulo katura May chance na ako! Na ay kuan. Si Tito Jonin okay, ang iyang yana na cash prize ra ba sa nang yana. Hindi namin ko na Lukman. Muingon siya! Nananaon niyo! Oh, ningon ka, baby! Magtapon silang duha. Hala, kagansi. Awa miyo! Awa, may dagan ako, me! Dagan ako, me! Paghanap. Rock Jackstone eh. Kami, isa ra, nakita kami, tayo mo na niya ako raw, isa ra yung hatag. Kaya siya ka ng bata-bata ni Papa lagi. Kaya bata-bata ni Papa kaya mga niya ha. Di, dagan ang kayo siya. Dapat taday. Uy, ka po. 100 ka pink, 100 ka blue. Napila na ka. Pwede 50-50. Ayaw, kay masin mahuwat pero sa kuya. Ayaw, dapat end of the game na. Ito yun ni. Alam mo, hindi na sila balik. Kinakuha nila stash. Ito yung ingon ni Vera para manita si Gita. Sige, sila pangita. Magito yun ni Vera gani. Ano yung butingog lagi? Kaya sa dito yung nagagano niya ha. Ah. Ako ka siya Okay, tagaan pag- 20 no. Pag ingon ninyo ganina kay nag Palit. Ako ka balito mag 20. Bobe to tong nag. Pangatawa. Daya! Ay, siya magutulong. Biyawan mga Boy, there's a girl ko doon. Sawan pa niya. Tuwari pa ng girl. Ang boy. Baming ako. Girl. Mabot ang mga barkada ron. Kitchen. Si Kitchen. Mas pretty ka na nila. Dai. Mo dagan o biscuit. Okay ba? Pag di pa maday. Ay, ikaw representative sa girl na. Si Ate Berna! Ha? Ate Berna! Nahugas. Unsay na ko na pahugas na? Ken, unya na pa, unya na pahugas. Ken! Ken! Unya na pahugas. Wala! Lumalipas ka doon! Out na ka ni Buto. Adi, alis din na lagi. Kalipay, okay! Kalipay! Iya, pagpunta ng abong! Pagpalay mo! Pagpalay mo! Balik.
Di ba taga kay masabot sa tiyan? Princess, okay ka. Go, Day! Go, Day! Happy Tamanok sa Princess! Pwede ko kami gumipon! Go, Kuya! Jol, ikaw mag-blindfold, Jol. Ikaw may blindfold, Jol. Base gihungit ta mo. Hoy, Jol, sa mata ibutang, Jol. Halan sa... Ano ni ay? Oh, Reza! Ayaw! Ayaw, Reza! Okay! Ready! Sabong! Ay, adjul ka! Okay! 1, 2, 3, go! Go, 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 go! Oh, di pa baliw! Hoy! Apa? Apa? Ginago na. Say dog. Say dog. Si Ate Billy. Isa na kana. Isa ko na kana. And Jojo, the rest of my cousins, Apollo, Vivian and Marites, for joining us. The discomfort, lahat discomfort no, basta liak na. This afternoon, I would like to, hello mo nila. Good. Long dream nga natuman na yun. Atong pagpakan sa Jesus. Yay! This has been my Yay! dream na Ba mga ako. babong sunod. Na may dream naman. Ibong dream naman din sa amo. My dream, primarily my dream. As a Kandari. Okay. But when seriously, I always draw inspiration every day that I wake up. I draw inspiration from, kanon mga panahon na, the day is nearing, nalola na ko. Ito. Then Oh, an tata. inspiration. And each day, I find reason to celebrate for this blessing. So I ask Chris and Catherine to be good parents. Yeah. Every day is a prayer. I think a lot of us here is sharing the same prayer for healthy pregnancy, healthy babies, and a safe delivery. Sorry, get ko. Ever since, huwag ako mga chick para sa abang tao. This time is for such. Asa ka ma'am? Gawas ka? And just to explain, I hope I can be given the chance to put the name Ramon because we're having Ablay na ako. Bising mo ba si Coco? and Pope Leo, nanampanya ko sa mga ngaan. Mori ako mga ngaan eh. Pamutan mo. 8, 7, 6, 5, 4. Boy! 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 Boy!
1. Ano ko silyo? Wala, gagana na yabo mo. Go! Naghanag pildi oy! Naghanag pildi! Naghanag pildi! Nagabluman ka! Lutan sa Libertas nga nung girl na! Kuya nga! Congratulations! So, Na! Ito natin, mga email daw. Nasa ko. Naro tato dayan na. Touch on grass. The record. So, unsa may reaction nimo sa gender reveal? I don't like it. It's not a boy. Hindi may makatagay. Makatagay man ang girl. Oh, dili. Mamias. Dili Mamias. na makatubong sa tolerance ni. Unsa imong reaction nga baby girl? From the beginning, it has always been whatever it is. Whatever you are. Whatever So you this is are, your Lola Aster. But now that I learned is a baby girl, I am super happy and super expectant of a better future Cause you love girls. because I love girls less boys. I never ko na-experience yun, anak yun. Na-change. Si Ate Treg kay nihilak So, ato. moto. Nabago ng bias ni Mami Ast. Mga bain na ba niya favorite? Hey, Thank you. This is your babe. tinang. Oh my. Good journey na. Timang ni, timang! Ay, Hala. Nag-off. Ano naman to? Nag-off siya. Mga tao, what's your reaction? Ay, unsa imong message ni baby girl? I'm so happy nga girl kay si Treg kay only child man. Mom? Oh? De, ay, dito, pala. Mga video ko sa mga tao, sa mga reaction. Oh, Daddy, unsa reaction ni mga girl, imong baby? Unsa imong message niya? Wala lang, see you soon, baby. See you soon, baby. Mommy, what's your reaction to baby? I'm so happy kay 3 ra may kabuok the pink. And Imong reaction ni baby, unsa imong message niya? Makitan man niya sa future. I hope nga dili ka takirobs like me. I hope dili ka kitty-kitty. Oh, ayaw paghuwat og 39. Timer, unsa imong message ni baby girl? Wala na gamit na. Unsa? Ha? Man. Oh, wala na. Sister, what's your message to your sister, Koki? Hala! Maga yun. Ignorante. Maga yun. Titreg mga ni day siya. Ani na lang ta mag-picture. Ay ito tanan. So, giwide man. Awa daw. Mapapicture Nice, actually nice ang picture sa ko. Ito maibot. Kaya dagan beta. Ay, makagwapo lagi siya si Treg. Lami po na nga kamera ba ya? Maga. Ala, gamugot. Mom's height. Gamugot man yun. Mom's height, oh. Dahil tawag sila. Titreg, ako bigyan mo kay I hope you don't get mom's height. I hope you get mom's height dito ako. Uy, kibutan blonde yan buhok eh. Blonde naman yun. White or white? Ano mo nga na siya? Ang meaning nga na. Nganong nanga-blame na sila? Si Kuko Kasi ba? bining anak nito. Nganong giabrihan na?
Mag-picture palagi mi isira sa na. Meaning anak. Ang gairo mo gawas. Albino. Mag-timer nga pa. Picture na niya, te.